Naimbag na ragsak kinagasat nga rabi at yung manitayon yun o may mong buribur kadagita wolyo for tonight's video dakit ti Diamantina Community Center tagbuyak man iti the finals in celebration iti patronal fiesta iti barangay iti pagayaman itatta iti Villapugo versus Magdalena game mo nakita mo kita kagwapo nga referee kahit makita met napuno binakat dan sa amin aming fans iti Magdalena ken Villapugo. Kaya dito inakman nga na amays, dito 5'7 nga ni Garma, kit agdada, kurang lalaing matin nga indak di jay, dito mot iti isto, kit Magdalena, ay kit talaga amat nga agda ti siglat na. Kit nga pong orta finals dito, medyo intensity laban at dabasit pisikalan na iso katataan ni Mr. Referee, ay kit nagtawag, iti double foul, talaga mga nagsala ni Sir. Ket buyain tayo ti highlights iti IM dakit na gusto mo dito yung nga video mo liplipatan ti ag-like ag comment ket ag share no mabalin ag subscribe ka pa no mabalin like no kayat mo po gayim ko iti kada pasa assist wenno tira iti taga Villapugo ay talaga makita mo nga naka-winning mode ta ingana day tanga binatawan iti Hermedios ket 3 points ay ket talaga nakaadayutan ingana makitaan ket isuda iti nangabak iti game 1 iti the finals dito Diamantina Kabatuan Isabela kataga di basket naka-isip better luck next time iti Barangay Magdalena.